अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सनाउल्लाह फ़ारूकी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज का हमारा नया टॉपिक, आज हमने सुबह एक पोस्ट लगाई थी पेज पे और हमने बताया था कि आज का दिन जो है वो हमने क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है, सवाल और जवाब के लिए रखा है। इसमें इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुख्तलिफ़ क्वेश्चन और आंसर इंशाल्लाह इस पे चलते रहेंगे, करेंगे। तो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, पेज भी था, उस पर मुख्तलिफ़ दोस्तों ने मुख्तलिफ़ क्वेश्चन किए। हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको वक्तन फ़वक्तन जो है सोल्व करते रहेंगे, दोस्तों को बताते रहेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अहमद रज़ा ने किया है और उनका क्वेश्चन ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो हिंदू है और मुझे वो खाने पे बुला रहा है, तो मुझे खाना खाने के लिए उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये जो उनका क्वेश्चन है कि मेरा एक दोस्त हिंदू है और वो मुझे खाने पे बुलाता है, क्या मुझे उनके पास खाना खाना चाहिए या नहीं? देखिए, इस्लाम की रूह से देखा जाए तो जो हिंदू हैं वो अहले किताब नहीं हैं। पहले अहले किताब कौन कौन हैं? यहूदी और नसारा हैं। अहले किताब होता क्या है? अहले किताब का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग कि जिनके पास प्रॉपर तरीके से कोई नई शरीयत दीन आए या कोई ऐसा पैगंबर जो शरीयत लेकर आए और उनको अल्लाह के रास्ते पर बुलाता रहे। ये एक अलग बात है कि वो लोग ईमान लाएं या ना लाएं, ये अहले किताब होते हैं जिनके पास प्रॉपर किताब गई हो। जैसे कि तौरात, इंजील, ज़बूर जिन जिन कौमों पर गई हैं वो अहले किताब हैं। हिंदू अहले किताब नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल परमिशन नहीं देता कि इनके यहाँ खाना खाने के लिए जाना चाहिए, खाना खाने नहीं जाना चाहिए। वैसे अगर अहले किताब भी हों तो उनके लिए भी शरायत होती हैं, मसलन कि उनके पास ऐसी कोई चीज़ ना खाई जाए जिन पर यानी कि जो ज़बीहा चीज़ हो, जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया जाता हो बल्कि वो गैरुल्लाह का नाम लेते हों, तो ऐसी चीज़ें जो हैं खाना ममनू हैं उनके यहाँ। तो हिंदू के पास इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए तो हिंदू के यहाँ खाना खाने की परमिशन नहीं है, खाना खाने नहीं जाना चाहिए और ये इस्लाम की रूह से जायज़ नहीं है। दूसरे मेरे भाई हैं मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्या हम ईसाइयों के साथ चर्च जाकर इबादत कर सकते हैं या नहीं? देखें, इबादत गाह जो होती है, पहली बात तो यह है कि ईसाइयों की इबादत अपने लिहाज से इबादत है, लेकिन हमारे इस्लाम की रूह से हम उसे इबादत नहीं मानते। क्यों? इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पैगंबर चला जाता है, जिसकी शरीयत मनसूख हो जाती है, उसके बाद उसकी शरीयत को फॉलो नहीं किया जाता, मौजूदा पैगंबर की शरीयत को फॉलो किया जाता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो इस वक्त लागू है और उसके आने से पिछली सारी शरीयतें मनसूख हो गई हैं। अब हम चर्च में जाना तो दूर की बात, अगर ईसाइयों के साथ भी खड़े हों तब भी हम इबादत नहीं कर सकते। पहली बात तो यह कि चर्च में इबादत की नीयत से नहीं जाना चाहिए, इबादत की गर्ज से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इबादत की जगह मुख्तस वो अल्लाह का घर है और इसके अलावा हम अगर इबादत करना चाहें तो घर में कर सकते हैं। लेकिन ये जो चर्च है, क्योंकि ये ईसाइयों की इबादत की मुख्तस जगह है, वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो इबादत नहीं कर सकते। हाँ, किसी सर्च के हवाले से, अगर सच की नीयत से आप वहाँ चर्च में जाना चाहते हैं, मसलन आप उनकी इबादत का तौर तरीका देखना चाहते हैं और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से आप लेना चाहते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, तो आप वो ले सकते हैं, आपको परमिशन है, वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन इबादत की गर्ज से आप वहाँ पे इबादत नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। अच्छा, इस तरह तीसरा क्वेश्चन किया है मोहम्मद उमर ने। वो कहते हैं कि सबसे पहले ये जो खतना है, खतना, इसकी बुनियाद कहाँ से रखी गई? खतना, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। खतना, ये बच्चे जो पैदा होते हैं तो इस्लाम की रूह से खतना मीन्स के एक मुसलमान बच्चा है तो उसका अकीका किया जाता है और अकीके के साथ साथ खतना किया जाता है। और ये जो खतना है इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी है? मतलब इसकी बुनियाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से है या साबका अंबिया में भी ये चीज़ थी? देखें, ये जो खतना है इसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम से बड़ी है। सबसे पहले जो खतना किया हज़रत इब्राहीम ने किया था और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम से स्टार्ट हुआ और ये अब तक चला आ रहा है और ये इस्लाम की रूह से है। और ये बग़ैर इस्लाम की रूह से नहीं बल्कि इस्लाम की रूह से है ख़तना जी। और इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम से जो है ना इब्तदा मिली है। अच्छा, दूसरी
یہ آگے پھر چوتھا کویشچن ہے، 3 کویشچن ہمارے پورے ہو گئے، چوتھا کویشچن اس میں نام شو نہیں ہو رہا، لیکن کویشچن یہ تھا کہ ہجرت کے وقت جس اونٹنی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا مدینہ کی طرف، اور وہ اونٹنی، 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں، ایک وہ اونٹنی کہاں رکی ہے، اور دوسرا ان کا کویشچن یہ ہے کہ اس اونٹنی کا ایک نام تھا، مختص نام تھا، اس اونٹنی کا نام کیا ہے؟ دیکھیں وہ جو اونٹنی تھی وہ رکی تھی 2 یتیم بچوں کے گھر کے پاس، وہاں پہ ٹھہری تھی۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے صحابہ کرام نے مدعو کیا اپنے گھر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ حضور نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو حضور کی اپنی ذاتی خواہشات ہوں، اس میں حضور کو جو بھی حکم ملتا اللہ کی طرف سے ملتا تھا اور اسی کو فالو کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ 2 یتیم بچوں کے گھر کے پاس رکی، اور وہیں پہ جو ہے مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور یہ اونٹنی کا نام قصوہ نامی اونٹنی تھی، قصوہ نامی اونٹنی تھی، اس کا نام قصوہ تھا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف لے کر آئی، اور مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ 5واں کویشچن ہے جی، 5واں کویشچن کرنے والے ہیں جی محمد ریاض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے، اور دین میں ان کی کنیت اور وہابیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جی ہیں وہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے کے ہیں، اور وہ سابقہ انبیاء کو فالو کرتے ہوں گے، ان کی عبادت کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو دور کی بات، کیونکہ حضور کا جو حضور سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے، اور ان کا وہب بن عبد مناف ان کا نام ہے۔ آپ نے کنیت پڑھی ہوگی تو کنیت کے اندر بھی ان کا نام مختص ہے، وہاں پہ آتا ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام۔ اس کے علاوہ بہت سارے کویشچن ہیں، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اگر ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بہت سارا وقت لگے گا۔ انشاءاللہ جو کویشچن یہ چل رہے ہیں ہمارے، میں اس ویڈیو کو پارٹ کے طریقے پہ چلاؤں گا، انشاءاللہ پارٹ نمبر 1 یہ ہماری ویڈیو ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کویشچن ہیں ایسے، ہم اس کو انشاءاللہ 3 یا 4 پارٹ میں تقسیم کریں گے، اور سارے کویشچن جتنے بھی دوستوں نے مجھ سے کویشچن کیے ہوئے ہیں میرے پاس سیم ہیں اس وقت، تو میں ان تمام کا آنسر دوں گا۔ اور انشاءاللہ ایک دن ہمارا سیریل چلے گا جو لائیو ہوگا، لائیو کاسٹ کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دوست ہمارے چینل پہ جڑ جائیں تاکہ کچھ گیدرنگ ہو جائے، اور پھر لائیو چلائیں گے تو دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ گپ شپ بھی ہوتی رہے گی، اور ساتھ کویشچن آنسر بھی ہوتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو جنرل نالج کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں، یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، نیکسٹ کویشچن کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا، اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ وزٹ کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور دوستوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔